Anong lalaroin nyo po? Saw-saw suka mauli taya. Okay. Bato-bato picks po muna kayo para malaman natin kung sinong taya. Bato-bato pix. O, sinong panalo po? Opo. Ikaw. Okay, isdayan muna ang taya. 1, handaan po ba kayo? Opo. Okay, taya na isdayan. Sisimulan na po natin. 1, 2, 3, go. Saw-saw suka mauli taya. Paulit nga po, practice na po yun. Saw-saw suka mauli taya. Okay, wala na huli. Ulit po. Saw-saw suka mauli taya. Oh, wala pa rin nahuli. Saw-saw suka mauli taya. Wala pa rin nahuli. Saw-saw suka mauli taya. Saw-saw suka mauli taya. Saw-saw suka mauli taya. Okay, wala pa rin nahuli.